Tavuk göğsü, куриная грудинка, белое мясо, ıspanak, шпинат свежий, yoğurt, йогурт, soğan, луковица, galeta unu, панировочные сухари, sarımsak, чеснок чеснок, ve tuz. соль. Ya karabiber de olabilir. Başka baharatlar da ilave edebilirsiniz. Может быть также черный перец, любые другие специи, которые сочетаются с куриным мясом. Окей. Selam. Bugün farklı bir şey yapacağız. Ne Окей. yapacağız? Ne yapacağız? Tavuk sarma. Сегодня будем готовить куриное мясо, но будем закручивать это мясо в рулетике. Tamam, ne yapıyoruz ilk önce? Şimdi bu göğsü incecik açacağız. Так. İnce açacağız. Хорошо, сейчас нужно очень тоненько Sonra biraz разрезать. döveceğiz. Tamam. Разрезать. И дальше увидите. Разрезаем куриное мясо такими тонкими слоями. Оно такое тихое, что этот звук мне не нравится. Öyle mi? Не, anladın mı Belarus'ta? Anlamadım. Tamam, bunu döveceğiz. В общем, одну часть разрезали на две, получается. Şimdi bu tavuğu açıyoruz. Sonra da döveceğiz. Yani bu böyle çok geniş olacak. Потихонечку, аккуратно, получается, разрезаем эту куриную часть так, чтобы она была тоненькой. То есть раскрываем ее, разрезаем как бы на две части. Ну, обращайте внимание, смотрите. Sonra döveceğiz biraz. Потом, естественно, будем отбивать. То есть просто раскрываем вот эту часть мяса. Yani bunu kafanıza göre dövmeyecekseniz bıçakla da açabilirsiniz ama biz döveceğiz şimdi. Конечно, можно не отбивать, а каким-то образом просто с помощью ножика постараться сделать потоньше. Но мы будем отбивать, это гораздо проще и быстрее. Şimdi şundan lazım. Veya ağır bir şey, kavanoz gibi. Стаканом можно отбивать, банкой можно отбивать. Bardak olur. Ага, evet. Kavanozlu. Doğru. Mama говорит, что можно стаканом также отбить, то есть если у вас nету. Ama aslında herkese böyle var. Yani biz çok et falan pişiriyoruz. Tahta tokmak vardır tahtadan. Ha, olur, olur. Et döveceği. Итак, Постелим, daha temiz olması için böyle yapıyoruz. чтобы мясо не разлеталось, потому что когда отбиваете, оно на маленькие кусочки могут разлетаться везде, поэтому вот так вот стелим пленочку пищевую, кладем мясо и закрываем второй частью пленки. Вот так. Берем пошире, потому что мясо будет увеличиваться в размере и, естественно, что нужно места больше. Sonra dövüyoruz. И сейчас начинаем отбивать потихоньку. Видите, ничего никуда не летит, кусочки мяса и жир. Очень удобно. Bak gittikçe genişliyor. Видите, оно расширяется, становится больше. Evet. Şimdi bu tamam. Bu şey gibi açıldı, ince oldu. Очень tоненько получилось. Все, мясо готово. Burada bir şey varsa O mesela... önemli değil. O zaten bunu saracağız sonra. O onu kapatacak. Onda problem değil. Если получились даже какие-то дырочки, ничего страшного, это будет все равно Delik вылить. olabilir illaki olacak yani. Да, все может быть, не страшно. Tamam. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Sosuna geçeceğiz. Terbiyesi. Şimdi bu terbiyesinin hazırlamasında zaten hiçbir problem yok. Сейчас будем готовить начинку. Bunu püre yapacağız. Yani bu çiğ pişmemiş ıspanak Нам нужен шпинат. Это может быть, в принципе, и замороженный шпинат. atacağız. Ondan sonra
sarımsakları atacağız. Чеснок. Также сюда. Yoğurdu dökeceğiz. Йогурт выливаем. Yani yoğurt bu şeyine göre bakarsınız. Yetmezse biraz daha eklersiniz. Возможно, йогурта нужно будет больше, тогда добавим. Soğan da yarım soğan aslında yeter. Половинка луковицы будет достаточно. Soğan da atacağız. Также бросаем луковицу. Biraz tuz. Немножко посолим. И все это взобьем в блендере. Tamam. Az biraz da zeytinyağı koyuyoruz içine. И немножко растительного масла. Мы добавляем оливковое. Yani sıvı yağ. Çok güzel kokuyor. Sen Şimdi bunun içine biz ıspanak yoğurt demiştik. Sonradan yaparken balkondaki fesleğen yaprağından da koyduk bir iki yaprak. И еще также, когда взбивали Арома это версии, все, добавили еще базилика листик свежего. Ну, если его нет, можете не добавлять, но он дает очень такой хороший аромат. Но главное не переборщить, потому что может быть много. Gerçekten çok güzel kokuyor. Очень, Yani siz şey de очень вкусно ekleyebilirsiniz. пахнет. Mesela buna maydanoz da ekleyebilirsiniz. Dereotu da ekleyebilirsiniz. Köri. Köri Да, ekleyebilirsiniz. можете в этот соус добавлять все, что вашей душе угодно. Фантазируйте. Tamam, şimdi bunu dövdük. Güzelce açtık. Отбили, стало тонким мясо. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Раскрываю. Şunu açıyoruz. Yine streçin altından kaldırmayalım diyeceğim ama şöyle kaldı. Bir dakika. Şunu birazcık. Neyse böyle kalsın. Onu yapacağız. Şimdi Беру соус. sosu döküyoruz. Bolca dökün işte. Достаточно много вот так наливаю соус. Bolca dökün şöyle. Bu bunun terbiyesi. Это заправка. Her tarafını şimdi iyice sosladık. Хорошо смазал соусом. Buna biraz galeta unu ekiyorum. И сейчас немного посыпаю панировочными сухарями. Evet. Şimdi katlamaya başlıyoruz. Şimdi ilkini şöyle yapalım. Şöyle Начинаем katlıyoruz. заворачивать. Можно использовать также пленочку. Şöyle katlıyoruz. Rulo yapacak şekilde şöyle şöyle. Şöyle şöyle. En sonunda С şöyle. помощью именно пленки. Вот. Evet, şimdi bunu güzelce katladık. Şimdi bunu birazcık böyle sıkıştırarak rulo yapacağız. Вот так закрутили в рулетик. Сейчас немножко плотно с помощью Şöyle пленки. sıkıştıralım biraz. Немножечко, видите, Çünkü bunu сжимая. keserken hani eşit olsun gibi. Bir saniye. Sıkıştırarak rulo yapacağız. Вот так плотно руками прижимаем, заворачиваем в пленку. Yaptık. Ondan sonra şu kenarından tuttuk mu şöyle yapıyoruz. И вот так вот аккуратно. Zaten sosis gibi oldu. Получилось как сосиска, как колбаска. Вот так заворачиваем. Sonra bunu 1-2 saat biraz sertleşsin. Buzlukta tutacağız. Buzlukta. И в морозильник отправляем где-то на час, на два. Çünkü bunlara çubuk şey yapıp kesmemiz lazım. Потому что будем это разрезать. В общем, дальше увидите. Tamam. Şimdi her şeyi hazırladık. Yani buzdolabında bekledi yaklaşık 1 saat 45 dakika, 2 saat. Yani sert, yani buz değil ama sert. В общем, заморозили. Оно не совсем Вкусный. мороженое, но такое, ну, тверденькое Yani стало. bu kolay kesilebilsin diye. Для того, чтобы разрезать было проще. Böyle yaptık yani. Tamam mı? Убираем. Şimdi bu böyle. Bunun biz bakın burası şey tarafıydı. Katladığımız yer. Там, где мы Tamam вот так mı? заворачивали место. Şimdi bunu nasıl keseceğiz? Burada Aldın mı? alalım. Fark etmez. Şimdi biz bunu kesilirken dağılmaması için şiş kullanacağız. Çöp şiş.
Ama bunlar işte kürdan. Когда будем резать, для того, чтобы оно не разваливалось, будем использовать зубочистки. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Böyle takıyoruz. Bakın arkasından çıkıyor. Tamam. Böyle takıyoruz. Çok yakın değil mi? Arkasından çıkıyor. Где-то Bu dağılmaması için yapıyoruz bunu. 2 сантиметра. Это для того, чтобы оно не развалилось. 2 сантиметра расстояние. Şimdi ben bunu göstereyim size şöyle. Ortasından keseceğiz sonra. Bakın. Какая прелесть. Супер. И вот таким образом поступаем со всем рулетом. Обратите внимание, это просто красота. Вау. На самом деле очень интересно. И просто, вот серьезно. Немножко времени, конечно, понадобится, но готовится просто. Tamam. Вау, фантастика. Главное хорошо подморозить, чтобы они не разваливались, и чтобы начинка при нажатии, когда вы режете, чтобы она не вылазила. Ну, видите, часа 2, наверное, полежал все-таки рулет. Полностью не замерз, но и такой вот держит форму. Класс. Daha büyük tabak lazım. Yaparız, üst üste koyarız, fark etmez ya. Класс. Уже не терпится, быстрее бы попробовать. Şimdi tavamızı iyice kızdırıyoruz. Нагреваем хорошо сковороду. Çok az yağ, çok az. Капельку оливкового масла, да. либо любого растительного. Sonra döşemeye başlıyoruz. Bu tavuk olduğu için iyi pişmesi lazım. Bunu etle de yapabilirsiniz aynısını. Можно готовить тот же самый рецепт, но с обычным красным мясом. Hepsini aldırabilir miyim diye uğraşıyorum. Belki hepsini bir seferde alır mı diye uğraşıyorum. Yok, almaz. Çok böyle sık sık koyma bence. Bilmiyorum. Şey olacak ya. Daha küçük olacak. Şöyle. O zaman koyuyorsun. Муж пытается поместить все сразу. Hepsini aldı tava. Tamam iyi. Altı iyice açık olsun.
Огонь большой. Будем запечатывать. Kapatacağız gibi değil mi iki tarafa? Yok, çevireceğiz, ondan sonra kapatırız. Hayır, demek istedim et kapatıyorsun. Evet. Bir sıcak burada, bir sıcak. Evet. Tamam. Спустя 5-7 минут перевернули каждый рулетик аккуратно и готовим дальше. Что моя хозяюшка дорогая делает здесь? Посмотрите, как все красиво, боже ж мой. Красивенько положил, как смотрите. Bir tur daha çeviriyoruz bunu. Да. Ondan sonra servise hazır. Можете доводить до любой степени зажаристости, то есть это может быть более такой коричневый, менее золотистый, как вам больше нравится. Но главное, чтобы курица приготовилась. Периодически можно накрыть крышечкой и на небольшом огне довести до готовности. Фантастика. Buyurun. Eline sağlık. Невероятно. İsterseniz şöyle bir kenarından da bu sosundan koyalım. Kalan. Nasıl olmuş? Hadi bakalım. Böyle kesiyoruz bakın. Çok güzel. Bir dakika. Biraz da sosundan koyayım şöyle. Bakayım, yiyeyim bakayım. Çok sarımsağı falan geliyor. Güzel olmuş yani. Afiyet olsun. Biraz tuzu eksik, tuzunu ekleyebilirsiniz. Да, если не хватает соли, можно подсыпать, когда жарите или даже вот сейчас. Так что afiyet olsun, değil mi? Afiyet olsun. Eline sağlık. Приходите к нам на канал Вкусно ТВ, чтобы вы всегда приходили к нам и ели этот вкус. Он обалденно вкусный. Если вы упадете, то упадете. И тогда оно супер вкусное. Окей. И пока-пока. Подождите, я камеру выключу.